Thank you so much, Pastor David. Selamat Terima kasih, Pastor malam. David. Good evening, everybody. Selamat malam semua. So, I will be speaking in English. Now, before I start my slides, I just want to say a big thank you to Pastor David. Sebelum saya mulai presentasi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Pastor David. So, I was in Jakarta about 2 or 3 weeks ago. The first person I met when I landed from Singapore was to go and see Pastor David. Jadi 2-3 minggu yang lalu saya ketemu dengan Pastor David dan orang pertama yang waktu saya temui itu waktu pesawat saya mendarat adalah Pastor David. And me and my team, we are so blessed just to be ministered by Pastor David, just to really understand his heart, to spend time with him in the office, and then to have dinner together. So, Pastor David, thank you so much for giving me the opportunity to share tonight. Jadi saya sangat diberkati oleh saya dan tim saya sangat diberkati oleh pelayanan Pastor David dan juga fellowship kami mulai dari siang sampai makan malam bersama. So, I want to share my slides with you. I hope you guys can see this. The title Saya of my sharing tonight is called Living Out Good Work and Good Works. Jadi hari ini saya mau membagikan tentang bagaimana menghidupi pekerjaan baik dan mengerjakan pekerjaan baik. I truly believe that the Lord has called all of us to this title to live out good work and good works. And I want to share with you a bit of my story in terms of how I do that. Jadi hari ini saya rasa Tuhan mau kita untuk menghidupi pekerjaan yang baik dan juga mengerjakan pekerjaan dengan baik. Dan saya akan bagikan beberapa pengalaman hidup saya juga. So, the first thing I want to share with you is this is just a quick shot of my family so that you know a little bit about my family. Family is more important than business. Or so I just want to share with you. This is my wife Charlene, my daughter Chantel, my son Elliot. We were in Italy about 6-7 months ago. Jadi ini saya mau bagikan ini keluarga saya dan buat saya keluarga itu jauh lebih penting dibanding bisnis. Ini adalah istri saya Shalin dan putri saya Chantel dan juga putra saya namanya Elliot dan ini kita ambil gambarnya di Itali beberapa tahun yang lalu. Can you tell my daughter looks almost exactly like me? Kalian bisa lihat kan anak perempuan saya itu mukanya mirip banget sama saya. So she's the one in the pink one. Let me tell you a quick story. My daughter can unlock my iPhone with her face. Saya mau kasih tahu saudara bahwa putri saya itu bisa membuka iPhone saya dengan mukanya dia, saudara. Saking miripnya gitu. So that's how similar we are. So let me talk a little bit about this term. Let me talk about good work first. Saya mau bagikan pertama tentang pekerjaan baik. So for good work, I always love to share with you this verse from Colossians 1:10. Let me read it. That you may walk worthy of the Lord, fully pleasing him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Jadi saya mau bagikan dari Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. There is so much to unpack in this verse, but I want us to focus on being fruitful in every good work. Jadi ada banyak hal yang kita bisa bahas dari sini, tapi saya mau bahas tentang berbuah dalam pekerjaan yang baik. Many times when I share with people, people will ask Mario, how do I know, am I in God's will or not? How do I know, does the Lord want me to take this job or not? Jadi seringkali orang bertanya pada saya, apakah saya ini dalam kehendak Allah, dan apakah pekerjaan saya ini adalah pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? If you find yourself asking this question tonight, just go to two things in your head. Number one, what Jadi, has the Lord blessed you with? Jadi, kalau saudara punya pertanyaan ini, yang pertama, pertanyaan yang harus saudara tanyakan adalah, Tuhan sudah memberkati saudara dengan apa? If He has blessed you with a certain talent or a certain ability, use that for His glory in the marketplace. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan bakat atau talenta di bidang tertentu, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan di marketplace. So the first tip I want to give you, the only good work is basically good work well done. Jadi tips pertama saya mau bagikan adalah pekerjaan baik yang dikerjakan dengan sangat baik. Let me share with you a little bit about how I do that. So I enjoy writing. The Lord has blessed me
with a passion for writing. Jadi saya itu suka menulis dan Tuhan telah menganugerahkan saya dengan karunia untuk bisa menulis. So over the years, I have published 4 books. These are 3 of my books is published in about 5 different languages, including Bahasa Indonesia. Jadi ini buku-buku yang saya karang dan itu diterjemahkan di 5 bahasa termasuk bahasa Indonesia. So over the last 10 or 15 years, I enjoy writing specifically about trading and investing in the financial markets. Jadi selama 10-15 tahun ini saya begitu menyukai untuk menulis tentang bagaimana menginvestasi di pasar uang. And basically in COVID, when COVID hit in 2020, we couldn't travel anywhere. I decided to write my 4th book. Jadi selama COVID di 2020 saya nggak bisa kemana-mana, jadi saya putuskan untuk menulis buku yang keempat. And by God's grace, friends, the 4th book actually became an Amazon #1. Jadi oleh karena anugerah Tuhan ini jadi bestseller nomor 1 di Amazon. So this is an example of how the book actually beat Barack Obama's book and J.K. Rowling's book in Amazon. Jadi saudara bayangkan buku ini mengalahkan buku Barack Obama, bahkan J.K. Rowling. J.K. Rowling tuh yang ngarang Harry Potter, saudaranya di Amazon mengalahkan karena dia nomor 1. All glory to God for such a testimony. Semua kemuliaan buat Tuhan oleh karena kesaksian yang begitu luar biasa. When I asked a lot of my friends who bought the book and I asked them, what was it about this book that you really enjoyed? Ketika teman-teman saya pada beli buku itu, saya tanya bagian mana dari buku itu yang kalian paling sukai? Almost all of them said, Mario, we enjoyed chapter 11, how to develop 3 types of income. So I want to share this with you today. Jadi kebanyakan mereka menjawab itu adalah bab 11 tentang bagaimana ada 3 tipe penghasilan. Saya mau bahas itu hari ini. Sometimes everywhere I go, many people ask me, Mario, how do I create more income, especially with the problems of COVID? Some of us are losing our jobs. I tend to tell them, develop 3 types of income. Jadi banyak orang yang terdampak oleh COVID bertanya kepada saya, bagaimana kita bisa meningkatkan penghasilan walau meskipun berdampak setelah COVID. Dan saya ajarkan mereka bagaimana bisa mendapatkan 3 tipe penghasilan. So in the book, I share about how you have to develop proactive income, investive income, and passive income. Jadi di buku tersebut saya bahas tentang pertama adalah penghasilan yang proaktif, yang kedua penghasilan investasi, yang ketiga adalah penghasilan pasif. Let me explain all 3 so that you understand. Mari saya jelaskan 3-tiganya supaya saudara mengerti. This is basically to share with you that I'm on a mission to tell people all over the world that they must develop the PIP income, proactive, investive, and passive. That's why I call it the PIP revolution. Jadi saya punya misi untuk membagikan PIP atau penghasilan income yang berasal dari proaktif, investif, dan pasif kepada orang-orang di seluruh dunia. So let me define a little bit what exactly is proactive income. This is income made through your personal competence or expertise. Jadi saya mau bahas tentang apa artinya itu penghasilan proaktif. Ini adalah penghasilan yang diperoleh melalui kompetensi atau keahlian Anda. So basically you make money by developing a high income skill and you're exchanging that skill in the marketplace for a salary, a fee, or a commission. Intinya Anda menghasilkan uang dengan mengembangkan keterampilan berpenghasilan tinggi dan menukarnya dengan gaji, upah, atau komisi. So examples can be if some of you are speaking for a living or if you are selling in the marketplace, that is an example of proactive income. Jadi contohnya adalah ketika saudara memakai kemampuan saudara berbicara atau juga untuk menjual sesuatu, itu adalah cara bisa menghasilkan penghasilan proaktif. So here's an example of proactive income. I'm a speaker, so sometimes I get hired to speak all over the world. And here's an example of me speaking in front of a stage. This is me developing proactive income. Jadi saya itu diundang di seluruh dunia untuk membagikan sebagai pembicara. Ini adalah cara, salah satu contoh untuk bisa menghasilkan proaktif income atau penghasilan proaktif. Now let me share with you a little bit what is investive income. Dan saya mau bagikan apa itu pendapatan berdasarkan investasi. So investive income is basically income that you make through your investments. Whatever investments you're making money through earning interest, a yield, or capital gain.
Jadi di sini itu artinya adalah pendapatan yang saudara dapatkan berdasarkan investasi yang saudara lakukan. Pada dasarnya Anda menghasilkan uang dengan mendapatkan bunga, pembagian hasil atau keuntungan dari pertambahan modal yang saudara setorkan. Nilainya gitu maksudnya. So, what are examples of investive income? Example, if you guys are investing in your friends' companies, if you are making money in the financial market, if you are buying property, all these are examples of investive income. Jadi contohnya adalah ketika saudara menginvestasikan beberapa persen daripada perusahaan teman saudara, juga saham ekuitas, pasar keuangan, atau real estate. Ini adalah contoh-contoh investive income atau pendapatan berdasarkan investasi. So that's just an example of whatever I'm teaching you are things that I am doing. So that's an example of me investing in another company. This is an example of investive income. Jadi ini adalah contoh di mana ini adalah penghasilan saya oleh karena investasi saya. Finally, what exactly is passive income? You hear this word passive income all the time. Passive income is basically income generated through a proven system like licensing or a business. Jadi seringkali kita suka dengar ini pendapatan pasif gitu. Nah, pendapatan pasif itu apa? Intinya adalah pendapatan yang dihasilkan melalui sebuah sistem yang terbukti seperti perizinan atau bisnis. So I use the word system because you develop the system one time and you are making money repeatedly through incomes like royalties, profits, or business dividend. Jadi intinya itu saudara membangun atau mengembangkan sebuah sistem satu kali saja, dan sistem itu akan menghasilkan uang berkali-kali melalui royalti, keuntungan, atau pembagian hasil atau dividen. So, as an example, one of the companies that I own is a company called Fullerton Markets. I worked hard to develop a system in that company, and this company is now making me profits and dividends. This is one example. Jadi contohnya adalah saya membangun perusahaan ini, Fullerton Market, di mana saya membangun sistemnya, dan sekarang perusahaan ini sudah berjalan dan itu menghasilkan royalti buat saya. Now, here's the summary, and then I'm going to go on to good work. So, what is the summary of the PIP income that I wanted to share with you today? It's basically in proactive income, you are making money. Jadi ini kesimpulannya, saya mau bahas tentang PIP tadi. Ya, kesimpulannya adalah di proactive income atau income dari penghasilan atau proaktif, saudara menghasilkan uang. In investive income, it means you are using a bit of money to make money. Kalau penghasilan dengan investasi, saudara menggunakan uang untuk menghasilkan uang. And in passive income, you are making use of a system to help you make money. Jadi kalau di penghasilan pasif, saudara menggunakan sistem untuk menghasilkan uang. So this is the summary. If you want to take a picture of this, you are more than welcome to. Here is where I tell you in proactive income, you're making different types of money like a salary, a fee, or a commission. Jadi ini adalah kesimpulannya, saudara bisa foto. Dan di proaktif income, penghasilan proaktif itu membutuhkan saudara untuk menghasilkan uang berdasarkan gaji, komisi, maupun upah. In investive income, you're making money like it's called interest or capital gain or a yield. Jadi kalau penghasilan yang didapat oleh karena investasi, saudara membutuhkan uang untuk menghasilkan uang. Itu dari mana? Dari pembagian keuntungan dari per lembar saham, atau dari bunga, atau dari pertambahan nilai daripada modal yang disetorkan. And finally, passive income means you can be making money like royalties, profits, and dividends. Dan kalau passive income itu membutuhkan sistem untuk menghasilkan uang, di mana itu bentuknya seperti royalti, bagi hasil, maupun dividen. This was chapter 11 of my book, in my fourth book called The Magical Rule of Three. Jadi ini adalah bab 11 dari buku saya, jadi Magical Rule of Three, atau 3 prinsip ajaib. Some of you may be asking, Mario, why are you talking so much about money? Mungkin saudara tanya, kenapa saya begitu banyak ngomong tentang uang? Do you know that in the Bible, Jesus talks a lot about money? Saudara tahu di Alkitab, Yesus itu berbicara tentang keuangan itu banyak sekali. One of my favorite chapters was Matthew 25. Jadi salah satu yang favorit saya adalah Matius 25. In Matthew 25, there's a parable about how the owner gives 5 talents, 2 talents, and 1 talent to his servants.
Di situ dikatakan bahwa ada seorang tuan yang membagikan ada 5 talenta, 3 talenta, dan 2 talenta dan 1 talenta. And I'm sure you guys know the story. The guy who got 5 talents, he multiplied his talents to 10. The guy who got 2 talents also multiplied it to 4. The guy with 1 talent, he didn't do anything about it. He took his talent and he hid it. Ya, jadi saudara pasti tahu ceritanya yang 5 itu jadi 10, yang 2 jadi 4, sedangkan yang 1 itu mengubur talenta itu dan disembunyikan. Now, what was the owner's admonition? To the first guy, he said, "Well done, good and faithful servant." To the second guy, he said, "Well done, good and faithful servant." To the third guy, he said, "You wicked and lazy servant." Jadi untuk yang 5 jadi 10 itu dikatakan engkau tuh hamba yang baik, sudah bekerja dengan baik. Yang 2 jadi 4 juga berkata hal yang sama. Kalau yang 1 yang disimpan itu kau tuh hamba yang malas dan jahat. I've always wondered about those words, no, guys. Haven't you realized that you can understand why he would call him lazy, but why did he call him wicked? Jadi kalau yang ngumpetin 1 talenta itu mungkin saudara bisa ngerti dibilang malas, tapi kenapa dibilang jahat? And the reason I find in that story, in that parable, he was called wicked because he did not undertake his own responsibility to steward what he had in his hand. Jadi alasan kenapa dia dibilang jahat oleh karena dia itu tidak bisa menjadi pengelola yang baik dengan apa yang dipercayakan kepadanya gitu. So the reason I'm sharing with you this model is because some of you are marketplace professionals, some of you are entrepreneurs. What you are doing in the marketplace, you can definitely make use of this model to steward what you have that the Lord has given you. Jadi bagi orang-orang yang hadir di sini, saya percaya ada beberapa kalian itu profesional dan juga pengusaha, dan saya juga percaya bahwa saudara akan membutuhkan sesuatu dari Tuhan untuk bisa mengelola apa yang Tuhan telah percayakan kepada saudara. Now let's talk a little bit about good works. Jadi mari kita bahas tentang pekerjaan yang baik. I want to share with you a verse. The verse is from Titus chapter 3 verse 14. Jadi saya mau bagikan dari Titus 3 ayat 14. So the verse says, "And let our people also learn to maintain good works, to meet urgent needs, that they may not be unfruitful." Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. So just like Colossians 1:10 to be fruitful in every good work, I take Titus 3:14 to be very serious and I apply it to my life. Jadi seperti tadi di Kolose 1 ayat 10 tadi, kita dipanggil untuk berbuah, dan saya juga sama di Titus ini, saya benar-benar menekankan bahwa pentingnya kita berbuah dalam kehidupan kita. Here's an example to share with you. What do I do in terms of doing good work? So I run 2 foundations. One is called Fullerton Foundation, which is the company's foundation. One is called Soul Rich Foundation, which is my personal foundation. Jadi ini adalah 2 yayasan yang didirikan oleh saya, dan itu contoh adalah pekerjaan baik atau buah daripada yang saya kerjakan. So here's an example to share with you what we do in Fullerton Foundation. Jadi ini contoh apa yang kita kerjakan di Yayasan Fullerton. So the pictures on the top left is in Malaysia, top right is in Indonesia. Jadi kalau yang bagian atas sebelah kiri itu di Malaysia, yang sebelah kanan atas itu di Indonesia. The bottom 3 pictures are Thailand, Vietnam, and the Philippines. Jadi yang ketiga di bawah itu Thailand, Vietnam, dan Filipina. So I'm sure everybody knows, right? During COVID, people were just very depressed. People were losing jobs. And we felt as a company, we also need to step up in some of the countries that we have clients and staff in. Jadi kalian pasti tahu pas zaman COVID itu banyak sekali yang berdampak secara ekonomi, sehingga saya rasa bahwa perusahaan kami pun harus mengambil tanggung jawab untuk memberi bantuan kepada negara-negara di mana yayasan kami itu punya cabang di sana. And I also want to share with you a little bit of what we do in Soul Rich Foundation, which is my personal foundation. Dan saya juga mau bagikan apa yang Soul Rich Foundation atau Yayasan Soul Rich, itu yayasan pribadi saya, lakukan. So what is the only main difference between Fullerton and Soul Rich is that in my personal foundation, I support a bit more on Christian missions.
Jadi perbedaannya antara Soul Ridge sama Fullerton Foundation itu, yayasan itu adalah kalau misalnya yang di Soul Ridge Foundation itu saya lebih membagikan nilai-nilai kekristenan di dalamnya. So here's an example of what we did. We supported the Yellow Ribbon Fund, which is to help the children of prisoners, their fathers who are in prison. We were there to help their children. Jadi Yellow Ribbon Fund itu pelayanannya adalah untuk anak-anak yang di mana orang tuanya itu ada dalam penjara gitu. So this project was basically to give them school bags, new school books, new school shoes, so that the children are taken care of and their fathers who are in prison, they did not have to worry about it. Jadi yayasan ini membagikan buku, sepatu, tas, juga keperluan sekolah lainnya untuk memastikan anak-anak itu bisa sekolah dengan baik dan orang tua mereka tidak perlu khawatir karena orang tua mereka dalam penjara. Here's one project I want to share with you. The latest project that we did in November last year, I took the whole family, my wife and my 2 kids. We went to Myanmar. We started a project called Let There Be Light. Jadi di November 2023, saya sekeluarga itu mengajak keluarga saya untuk ke Myanmar, sebuah proyek yaitu Let There Be Light atau Jadilah Terang. So this is basically, we managed to get LED lamps from China and we brought these lamps into Myanmar because Myanmar is in a terrible condition now. There's many homes that do not have access to electricity. Jadi kita membawa lampu LED dari China karena di Myanmar itu kondisinya begitu buruk, mereka tidak punya listrik di dalam rumah mereka. So although it was dangerous, I was really praying and asking the Lord. I said, Lord, should we just send money or should we go there? We felt the peace to actually bring the entire family there. Jadi karena itu di sana kondisinya agak berbahaya, saya berdoa, Tuhan, ini apakah kita kirim uang saja atau saya bawa keluarga saya ke sana? Dan saya memilih damai karena saya rasa Tuhan suruh saya bawa keluarga saya ke sana. So there were many people who were displaced. They didn't have a proper home. Even in some of these little villages, they have no electricity. So we went there and we brought these LED lamps to them. Jadi di sana kondisinya begitu buruk sehingga mereka nggak punya listrik. Jadi kami bawa ini lampu LED ini ke dalam rumah mereka. Banyak yang nggak punya rumah juga di sana. And on all the lamps, we put the verse John 8:12 there. And John 8:12 says, "For I am the light of the world. He who comes to me will not walk in darkness, but have the light of life." Jadi di dalam lampunya itu ada Yohanes 8:12, akulah terang dunia dan barang siapa yang berjalan kepadaku, yang berjalan bersamaku tidak akan dapat terang lah intinya. For some of you who are involved in charity, can I share something with you? Kalau saudara yang terlibat dengan charity atau sumbangan gitu, suka memberi sumbangan, saya mau bagikan sesuatu. Giving money or giving help is not as important as being there with them. Kalian bisa memberi uang atau sumbangan, tapi itu benarnya ada yang lebih penting, yaitu kalian berada di sana bersama mereka. Sometimes what people want is basically a friend, someone to know that there is a person out there who cares for them. Jadi seringkali yang mereka paling butuhkan adalah seseorang yang ada di sana yang peduli dengan mereka, bersama menemani mereka gitu. Do you know that this is biblical? It is biblical to put relationship before responsibility. Saudara tahu bahwa ini sesuai prinsip yang sesuai Alkitab, bahwa menempatkan sorry, can you repeat one more time? Sorry. Relationship is more important than responsibility. Oh, jadi hubungan itu lebih penting dibanding tanggung jawab. If you look at Genesis 1 and 2 as an example, even at the start of the Bible, the Lord God was already walking with Adam and Eve. He was blessing them before he told Adam, now you go tend the garden. Jadi di Kejadian 1 dan 2 itu jelas bahwa Tuhan itu memberkati Adam dan Hawa terlebih dahulu sebelum memerintahkan mereka untuk merawat Taman Eden. So please understand, for those of you who are involved in charity, being there with them speaks volumes for them. It really helps them. Jadi kalau bagi saudara yang terlibat dengan pelayanan diakonia, saudara harus tahu bahwa untuk saudara berada di sana, terlibat bersama mereka, itu jauh lebih penting buat mereka. So now let me go to this segment. Why is good work and good works important? Why? Kenapa pekerjaan baik dan pekerjaan yang dikerjakan dengan baik itu penting?
I want to share with you there are 3 reasons why good work and good works are important. Ada 3 alasan kenapa pekerjaan baik dan pekerjaan yang dikerjakan dengan baik itu penting. The first reason is that it reflects the nature and character of God Himself. Karena itu merefleksikan sifat dan karakter Tuhan. This is a fantastic saying by a lady called Dorothy Sayers. In 1942, she wrote these words: "The only Christian work is good work well done." Jadi ini adalah quote yang baik sekali dari perempuan yang namanya Dorothy Sayers dari Why Work 1942. Perkataannya adalah satu-satunya pekerjaan Kristen yang adalah pekerjaan baik yang dilakukan dengan baik. And notice her ending statement. You must get this. She says, "No crooked table legs or ill-fitting drawers ever, I dare swear, came out of the carpenter's shop at Nazareth." Dan dia bilang, tidak ada kaki meja yang bengkok atau laci yang tidak pas keluar dari toko tukang kayu di Nazaret. Basically, what she's trying to say is that Jesus himself was a carpenter and he naturally made tables that were so solid because it reflects his nature of being an excellent worker. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus itu adalah tukang kayu dan kalau dia bikin meja, meja itu adalah refleksi dirinya di mana dia adalah seseorang yang mengerjakan meja dengan sangat baik. The second reason why good work and good works is important is it is the whole gospel. Alasan kedua kenapa pekerjaan baik dan pekerjaan yang dikerjakan baik itu penting adalah ini adalah Injil yang sepenuhnya. Let me share with you a famous quote by Martin Luther himself. He says, "If you preach the gospel in all aspects, with the exception of the issues which deal specifically with your time, you are not preaching the gospel at all." Ini adalah kata-kata dari Martin Luther yang sangat terkenal. Jika Anda memberitakan Injil dalam segala aspek, kecuali isu-isu yang khusus berhubungan dengan waktu Anda tidak memberitakan Injil sama sekali. Remember another verse that comes to mind in James chapter 1, verse 22. What is James exhorting the people? He says, "Don't just be hearers of the word, but be doers as well." Di Yakobus 1:22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. And finally, number 3, why is good work and good works important? Because we are made in His image. Hal ketiga, kenapa pekerjaan baik dan pekerjaan yang dikerjakan dengan baik itu penting? Karena kita diciptakan sesuai dengan gambarannya. In 2 Corinthians 5:18, "Now all things are of God who has reconciled us to Himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation." 2 Korintus 5:18, dan semua ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Now this is a reminder, if God's character is whole, if God's character is good, and if He exhibits a spirit of excellence, we who are made in His image, we must reflect His character, His excellence in the marketplace. Jadi kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang excellence, maka kita pun harus merefleksikan karakter Tuhan itu di marketplace, yaitu So bekerja dengan excellent. those are the 3 reasons why good work and good works are both important. Dan itu adalah 3 alasan kenapa pekerjaan baik dan pekerjaan yang dikerjakan dengan baik itu penting. The next few slides I want to share with you is a little bit about my testimony. Slide berikutnya saya mau membahas tentang beberapa kesaksian saya. So this was my university certificate. And if you look at it carefully, right, it says that I got 3rd class honors when I graduated from university. Jadi di sini kalau saudara lihat ini adalah sertifikat saya. Kalau saudara baca itu dia levelnya level 3 atau level yang bawah dari universitas ini. Now, basically in Singapore, if you get 3rd class, I think your whole life has no future because in Singapore, and Singapore likes to study so much, right? There is something called 1st class honors, 2nd upper class, 2nd lower class,
and then finally there's third class. So I was right at the bottom. Jadi di Singapura itu ada kelas 1, ada kelas 2 yang atas, kelas 2 bawah, dan kelas 3. Dan itu kalau kelas 3 itu istilahnya kayak nggak ada harapan lagi gitu, karena di Singapura itu orangnya rajin-rajin. Jadi untuk dapat level 3 itu sesuatu yang sangat rendah. My mom was so disappointed because I was supposed to be the smart one in the family. Mama saya begitu kecewa karena saya seharusnya tuh jadi yang paling pandai di sekolah. So I kid you not, guys, I couldn't find a job. You know what I did? I started a small cleaning company to go and clean people's houses. Jadi dia jadi yang paling pinter di keluarganya. Jadi untuk bisa bekerja, dia memulai perusahaan yang membersihkan rumah di rumah-rumah di Singapura. The turning point came for me. There was one day I was watching TV. I was watching CNBC. If you all heard of CNBC, it is one of the world's biggest financial media channels. Jadi titik perubahan saya itu waktu suatu hari saya nonton TV, saya nonton CNBC, yang dimana itu adalah salah satu channel berita yang terbesar di dunia. And they were talking all these finance words I didn't understand. But one thing I heard a gentle voice in my heart that said, "You will be there someday." Dan waktu saya nonton itu, saya dengar kata-kata jargon-jargon tentang finansial yang saya tidak mengerti, tapi ada suara kecil dalam hati saya berkata bahwa suatu hari kamu akan masuk ke dalam sana. Now you must understand, I came out of chemical engineering with third class honors. So if ever I'm going to be on CNBC talking about finance, it is confirmed a miracle of God. Jadi saudara harus tahu background saya itu teknik kimia, di mana saya dapat lulusnya itu level 3. Jadi kalau sampai saya bisa masuk CNBC dengan membahas sesuatu tentang finansial, tentunya itu adalah mujizat dari Tuhan. One thing I realized, guys, one thing that really changed me is this one keyword called mentorship. Jadi saya mau bagikan satu hal yang mengubah saya, yaitu mentorship atau mempunyai seorang mentor. One of my very first mentors, I'm not so sure if you guys have seen this man before. This is Peter Wagner. Peter Wagner was a famous apostle, famous writer in Christendom. He was staying in Colorado Springs in the US. Ini adalah mentor saya pertama. Ini adalah Bapak Peter Wagner. Dia itu adalah seorang penulis buku, seorang rasul juga, dan dia tinggal di Oklahoma waktu itu. There was one time he came to Singapore. It just so happened I went for this church service, and he says, "I want to pray for people who are in finance." Jadi waktu itu dia pernah datang ke Singapura dan saya datang di kebaktian itu, dan dia tanya, di sini ada yang mau didoain nggak kalau ada orang-orang yang bekerja di dunia finance. So I was interested in finance. I went down to be prayed for, and I chatted with him a little bit. For some strange reason, we connected, and Peter invited me to fly all the way to US to be in his home and spend some time with him. Jadi saya waktu itu maju untuk didoakan, dan dia doakan, dan saya sempat ngobrol sedikit sama dia, dan kita connect, entah untuk alasan apa, dia itu mengundang saya untuk bisa datang untuk meluangkan waktu bersama dia di rumahnya. Now, if you notice the bottom picture, you see Peter signing some books. Peter gave me a beautiful gift. He gave me about 12 or 13 of his own books, and he signed them all for me. Jadi saudara lihat di foto itu, dia sedang memberi saya buku. Dia beli ada belasan buku dia berikan kepada saya. Semuanya itu ada tanda tangannya. So this was one of my first mentors. Let me share with you a second mentor. Over time, I got to know this lady called Kathy Lean, who was on CNBC. I told her, I said, "Kathy, can you be my mentor?" Dan waktu itu akhirnya saya punya mentor kedua, yaitu namanya Kathy Lin. Dia itu dari CNBC. Dan saya waktu ketemu dia, saya bilang, boleh nggak kamu jadi mentor saya? And she taught me for so many years, and I'm going to show you the next slide what is the result. Jadi dia ajarin saya bertahun-tahun, dan berikutnya saya mau tunjukkan apa hasilnya. So after I was mentored by Kathy, the dream came true. The picture on the top left, I was actually on CNBC sharing my knowledge of finance with the entire world. Dan di gambar ini terlihat bahwa saya akhirnya berada di CNBC
membagikan pengetahuan saya tentang dunia finance ke seluruh dunia. When I show you this picture, guys, I really want you all to understand, never despise the days of small beginnings. Jadi ketika saya bagikan kesaksian saya ini, jangan mengecilkan hal-hal di mana itu adalah sebuah permulaan yang kecil. You have to really understand and believe that the Lord really means what he says when in the Bible it says he uses the poor to shame the rich, he uses the young to shame the old. Dan saudara harus mengerti bahwa ini adalah Tuhan itu benar-benar pakai orang miskin untuk mempermalukan yang kaya, orang muda untuk mempermalukan yang tua. You see, when I say when he uses the weak to shame the strong, that's why when Paul in Corinthians, he says, when I am weak, then I am strong. I would rather boast of my infirmities so that the power of Christ can rest upon me. Maksudnya tadi Tuhan menggunakan orang lemah untuk mempermalukan yang kuat, dan Paulus itu membanggakan akan kelemahan dia supaya dalam kelemahannya kekuatan Tuhan itu jadi nyata, jadi sempurna. So here's the third of my mentors. If you heard of Robert Kiyosaki, he was a mentor to me. You may have read his famous book, Rich Dad, Poor Dad. Ini adalah mentor ketiga saya, yaitu Robert Kiyosaki. Mungkin saudara pernah baca bukunya, sangat terkenal, itu Ayah Kaya dan Ayah Miskin. So not only did he mentor me, at one point I even traveled with Robert Kiyosaki to speak all over the world. Dan dia bukan hanya sebagai mentor saya, tapi ada waktunya di mana saya itu bersama dia keliling dunia untuk mengajar bersama dia. There is a good news to my NUS story, my university story. I want to share it with you. Ada kesaksian yang luar biasa dari universitas saya mau bagikan kepada saudara. Can you imagine in 2001, I got third class honors, but exactly 20 years later, my university gave me a call and it said, Mario, will you come and deliver our alumni lecture? Jadi, saudara bayangin, 2001 saya itu lulus level 3 dari universitas saya, tapi di tahun 2021 saya itu dipanggil untuk datang ke universitas untuk membagikan sebuah lecture atau sebuah kelas untuk orang-orang yang lulus dari sana. Can you imagine this, friends? In 2001, I walked out of the university with my head hung low. I was very, very sad. Jadi bayangkan di tahun 2001 itu saya jalan keluar dari universitas itu dengan istilahnya rasa sedih sekali oleh karena hasilnya itu seperti demikian buruk. But 20 years later in 2021, I walked back in with my head held high. Jadi di tahun 2021 saya kembali lagi dengan kepala yang dengan tegak, dengan percaya diri. So always remember, to God be the glory. He can use anyone. Jadi hanya bagi Tuhan kemuliaan karena dia bisa pakai siapa saja. In 2022, I was invited back again to the university and said, Mario, can you share your testimony with everyone? Jadi di tahun 2022, saya diundang lagi untuk membagikan kesaksian saya di kelas, di universitas tempat dia dulu belajar. And what happened just last year, in fact, during the exact same week that I was in Myanmar, I could not personally receive this award, but NUS told me, Mario, you are the winner of the NUS Alumni Excellence Award. Saya tidak bisa menerima langsung penghargaan ini karena saya lagi di Myanmar, tapi mereka kabarin saya bahwa saya meraih NUS Alumni Excellence Award di tahun 2023. So, why am I telling you all this? Here is some of my reflections. Kenapa saya bagikan kesaksian saya? Ini adalah perenungan saya selama 20 tahun ini. My story from failure to success took 20 years. Kisah saya dari gagal ke sukses itu butuh 20 tahun. If you are waiting for your breakthrough, some of you are going through ups and downs. If you are waiting for your breakthrough, I'm here to share with you, brothers and sisters, don't ever give up. Jadi kalau saudara sedang menunggu terobosan saudara, saya mau kasih tahu saudara, jangan pernah menyerah. This is a verse I want to share with you in Genesis 31:41. Ini ayat yang saya mau bagikan dari Kejadian 31 ayat 41.
This is Jacob. Huh? Thus I have been in your house 20 years. I served you 14 years for your 2 daughters, 6 years for your flock, and you have changed my wages 10 times. Ini tentang Yakub. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. The reason this verse jumped out at me is because I realized, hey, there are people in the Bible whose stories also take 20 years. Kenapa ayat ini begitu mengena di hati saya? Oleh karena di Alkitab juga ada orang-orang yang melewati 20 tahun dari masa hidupnya. Here's the next verse. In the next chapter, Genesis 32, verses 26 to 28. Ini berikutnya di Kejadian 32 ayat 26 sampai 28. This is a picture when Jacob was wrestling with the Lord, and he said, "Let me go, for the day breaks." But he said, "I will not let you go unless you bless me." Jadi ini tentang Yakub di mana dia bergumul dengan Allah. Lalu kata orang itu, "Biarkan aku pergi karena fajar menyingsing." Saut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." So let me finish reading the verse. So he said to him, "What is your name?" He said, "Jacob." And he said, "Your name shall no longer be called Jacob, but Israel, for you have struggled with God and with man." And listen to the last 3 words, "and have prevailed." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sautnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Friends, when you listen to this verse later, tonight or tomorrow, I want you to ponder on 2 things. Kalau saudara baca ayat ini dan saudara renungkan, saya mau saudara renungkan 2 hal. Number 1, wrestle with the Lord. Tell him in your heart, "Lord, I will not let you go unless you bless me." Yang pertama adalah bergumul dengan Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku tidak akan lepaskan engkau sampai kau berkati aku." Number 2, you must remember, friends, when you are going through challenges, it is to refine us and to ultimately draw us closer to the Lord. Never forget that. Jadi saudara harus ingat kalau saudara bergumul itu adalah untuk supaya menguatkan kita supaya kita bisa semakin dekat sama Tuhan. Sometimes you may feel that you are being buried in darkness, but other times, instead of being buried, you are actually being planted as a seed for the seed to grow strong into an oak tree. Mungkin saudara ngerasanya seperti dikubur, tapi itu sebenarnya itu adalah sebuah benih yang ditanam sehingga dia bisa tumbuh menjadi pohon jati yang kuat. Final slide, I want to share 2 verses with you. Ada 2 ayat yang saya mau bagikan kepada saudara. Before the 2 verses, remember this statement tonight. Never ever let go of God. He has you in the palm of his hand. Always stay in his will. Jadi sebelum saya bagikan ayat ini, ada sesuatu yang saudara harus tahu bahwa jangan pernah lepaskan Tuhan, karena saudara itu dalam genggaman tangannya. Saudara harus tetap dalam kehendaknya. So here are the 2 verses that have helped me in my times of trial. I want to share them with you. Jadi ini adalah ayat yang menolong saya melewati masa-masa kekelaman saya, dan saya mau bagikan ini terhadap saudara. The first one is Job 23:10. "But he knows the way that I take. When he has tested me, I shall come forth as gold." Jadi Ayub 23 ayat 10. "Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." The second one is in Philippians 2:13. "For it is God who works in you both to will and to do for his good pleasure." Yang kedua adalah Filipi 2 ayat 13. "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." So let me unpack a little bit about the first verse in Job 23:10. Jadi saya mau bahas yang ayat pertama di Ayub 23 ayat 10 tadi. I'm sure some of us today are going through some challenges. Saya yakin bahwa beberapa kita sedang menghadapi sebuah tantangan. The challenges could be in our relationships, the challenges could be in our work. Bisa dalam hubungan atau bisa juga dalam pekerjaan. There is always a reason why we are going through challenges.
akan selalu ada alasan kenapa kita harus melalui tantangan. And I can tell you, friends, the two biggest reasons why we are going through challenges is number one, God wants to mold us bigger. Number two, He wants to draw us closer. Jadi dua alasan kenapa kita menghadapi tantangan. Yang pertama, Tuhan itu mau membentuk kita supaya kita jadi lebih besar lagi. Yang kedua adalah supaya kita bisa lebih dekat lagi kepadanya. Please meditate on that. Sometimes you may have these thoughts, oh, I'm going through challenges because God doesn't love me. It is far from the truth. He is molding you, and it's true that molding, He draws you closer, and then He will present deeper and better opportunities for you in the road ahead. Jadi seringkali ketika kita menghadapi tantangan, kita merasa Tuhan nggak sayang kita. Padahal Dia sedang mengembangkan kita, membentuk kita untuk jadi lebih besar, menarik kita lebih dekat, dan Dia sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar lagi di kemudian hari dalam perjalanan kehidupan kita. Remember John 16:33. In this world you will have tribulation. Not might, you will have tribulation, but be of good cheer, for I have overcome the world. Di Yohanes 16:32 dibilang kamu akan menghadapi banyak tantangan, tapi kamu harus bersuka-cita karena aku telah mengalahkan dunia. And finally, why did I choose Philippians 2:13? When you read this verse, you will understand it is the power of the Holy Spirit that works in you. It is God who works in you to will and to do. Pray, ask the Lord, Lord, change my heart. Let me follow your will and not mine. Jadi kenapa saya bagikan di Filipi 2 ayat 13? Oleh karena ini adalah karya Roh Kudus, baik kemampuan atau kemauan. Jadi berdoalah supaya Tuhan tuntun aku supaya aku bisa mengerjakan kehendak-Mu dan bukan kehendak-Ku. So that's my sharing for tonight. I hope you guys got some value out of the topic, doing good work and good works. Jadi ini adalah apa yang saya mau bagikan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bagaimana kita melakukan pekerjaan baik dan melakukan pekerjaan baik dengan baik, itu bisa jadi berkat buat saudara. God bless you and thank you so much for allowing me to share. Tuhan berkati dan terima kasih sekali sudah mengizinkan saya untuk membagikan ini. Wow, thank you so much, Mario. Terima kasih, Mario. Your testimony is so awesome. Saksianmu begitu luar biasa. Thank you. All glory to God, Pak. All glory to Him. Semua kemuliaan buat Tuhan, Pak. Yes, it is really very good. Thank you also, David, to translate. Ya, saudara diberkati sama semua kesaksian ini. You are blessed with his testimonies? Semuanya yang dengerin. All of you? Ya, puji Tuhan, saudara. Praise Jadi the Lord. 20 tahun. 20 years. Ya. Dari biasa menjadi sangat luar biasa. From ordinary to extraordinary. So awesome. Yeah. I'm happy, very happy. Saya sangat senang To hear your testimony and your sharing. Thank you for allowing me to share, Pak. sharingnya. Ya, saudara, saya sangat berharap kita semua bisa I hope that all of us mencontoh will contoh nyata. follow his example, his real example. Ya, jadi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. There is nothing impossible with God. Amen. Amin. Jadi seringkali kita kalau ngalamin sesuatu kita nyalain Tuhan. Oftentimes, if we face difficulties, we blame God. Ya, padahal Tuhan lagi ngajak kita sekolah. God is inviting us to learn something. It's like a school. Ya, jadi saudara tetap melekat sama Dia. So stay close to God. Dan jangan lepas dari Dia. Saya setuju banget itu. Never let him go. I totally agree. Ya, karena hanya itu yang kita bisa mampu. Is the only thing that we can do. Ya, karena di luar Tuhan, because outside of the Lord,
kita nggak bisa berbuat apa-apa. We cannot do anything. Ya, really interesting that you can get mentor from so many famous people. Sangat menarik, Anda bisa dapat mentor orang-orang yang begitu terkenal. You know, there's something I realize, Pastor David. Ada sesuatu yang saya sadar, Pastor David. True mentors want to pass down their knowledge. Jadi mentor yang sejati itu ingin meneruskan apa yang mereka tahu itu, pengetahuan dan pengalaman mereka ke orang yang dibimbingnya. Because they know that their time on earth is also limited. Karena mereka tahu bahwa waktu mereka di bumi itu sangat singkat. So for all our friends listening tonight, there are mentors out there. No fear. God has not given us a spirit of fear, but of love, power, and a sound mind. If you find a good mentor, be bold and ask them, will you mentor me? Jadi saya yakin Tuhan menyediakan banyak mentor di sana dan saudara temuin mentor itu dan saudara dengan keberanian saudara bilang bahwa boleh nggak saudara itu jadi mentor saya? Karena If Tuhan they, itu, ya, please, sorry. if they say no, you go back to your same life. If they say yes, your life changes. You have nothing to lose. Jadi nggak ada ruginya, saudara. Kalau mereka bilang nggak, hidupmu kan tetap sama. Tapi kalau mereka bilang ya, hidupmu bisa berubah. So ask. Sometimes we are just too shy to ask. Stop all these doubts. Just ask. Your life will be better for it. Jadi jangan ragu untuk ambil resiko untuk tanya, karena hidup kita akan bisa lebih baik kalau saudara ambil resiko untuk bertanya kepada mereka, meminta mereka. Awesome. Luar biasa. Really awesome. Lihat ya saudara, semangat untuk belajar terus. Always have passion to keep learning. Saudara, sekali lagi, semangat untuk One more belajar time. terus. Have a passion to keep learning. Baca yang banyak. Read a lot. Beneran saudara, baca yang banyak. Read a lot. Supaya kita semua bisa maju. So we can all be excel. We can excel. Oke, once again Mario, thank you so much. Sekali lagi Ya. Mario, terima kasih. Thank you Saudara, so jadi, much. ya, maybe next time I will ask you again. Mungkin lain kali sediakan waktu lagi. Oke, sekarang saya kembaliin. I will ask Mario to pray for us. Thank you again. Please, Mario. Sure. David, you will translate for me, yeah? Sure. Yeah. Okay. Come, let us pray. Mari kita berdoa. Abba, Father, in Jesus' mighty name, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. we thank you for the fellowship with the Riva brethren tonight. Terima kasih untuk fellowship dengan saudara-saudara di Reva malam hari ini. Lord, we thank you that you tell us that when 2 or 3 are gathered, there you will be with us. Dan kau berkata kalau 2-3 orang berkumpul, engkau ada di tengah kami. So Lord, we thank you that tonight your presence and your power was with us in this session. Dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa kuasa-Mu dan hadirat-Mu ada di tengah kami pada sesi ini. Lord, we confess the words that sometimes even when we are faithless, you remain faithful. Dan kami percaya juga firman-Mu bilang kalau walaupun kami tidak setia, kau tetap setia. And Lord, you are faithful simply because it is your nature. You cannot deny yourself. Engkau setia oleh karena itu bagian dari dirimu dan kau tidak bisa menyangkal dirimu sendiri. So Lord, even sometimes when we are going through trials and challenges and stress, we remember that you never leave us nor forsake us. Walaupun kami menghadapi banyak tantangan maupun masalah, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Amen. Lord, we thank you for tonight's session, for sharing with us the power of good work and good works. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau menyertai sharing malam hari ini tentang pekerjaan baik dan pekerjaan baik yang dikerjakan dengan baik. We thank you, Lord, for the verses that you have given us tonight in Colossians 1:10. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan di Kolose 1 ayat 10. That we may walk worthy of the Lord, fully pleasing him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Supaya
hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. And Lord, we thank you for Titus 3:14 that Terima kasih Tuhan untuk Titus 3:14, need to be fruitful in good works as well. dan kami juga supaya berbuah lebat dalam pekerjaan baik juga. So Lord, we ask that you bless us tonight. Jadi kami minta Kau berkati kami Tuhan, And may I release a blessing. May the grace of our Lord Jesus Christ, dan biarlah kasih karunia Tuhan Yesus, may the love of the Father, kasih dari Bapa, and the communion of the Holy Spirit be with you all. dan penyertaan Roh Kudus selalu beserta kita. Amen. Amin, amin.